स्टार्ट। नमस्कार दर्शक बंधु, नुआपड़ा एखे उठुची पड़ुची राजेंद्र ढोलकिया पुओ जय ढोलकिया जे कि पछरे पड़ जाइथिले किंतु तांकर माँ राजेंद्र ढोलकिया स्त्री एबे नुआपड़ा रे घरे घरे बुली भोट भिक्षा करुचंती। से तांको पुओ को हरेया को दौ पाबा चाहू नाहंती, कारण राजेंद्र ढोलकिया जो मृत्यु कर तार सिंपाती भोट से नवा चाहती। राजेंद्र ढोलकिया जे चारि चारि थर विधायक एवं मंत्री बीजेडी सबुठु तुंग नेता दक्षिण ओडिशार सबुठु टाणुआ नेता तांको पुओ जय ढोलकिया बीजेडी रु न ही बीजेपी को डेई पड़ती। बीजेडी को ये डेई कारण बीजेडी रे एई खिड़ा शासन रे अछि, नरेंद्र मोदी सुशासन अच्छी, नरेंद्र मोदी मैजिक चली। मोहन माझी एवं नरेंद्र मोदी मनमोहन सामलकर नेतृत्व में बीजेपी प्रथम थर पर 24 वर्ष पर ओडिशा रे शासन करिछि। तेणु राजेंद्र ढोलकिया को जय ढोलकिया को एटा सुजोग मिलला कहले से सरकारी ढल को जीवे सॉरी सरकारी दल तरफ से लड़ुचंती। राजेंद्र ढोलकिया आगे पूरा माति जाइचंती एवं लोक माने तांको समर्थन देबे बोली दृढ़ आशा रखिछि बीजेपी एवं राजेंद्र ढोलकिया जितुची बोली बीजेपी मूलरू ऐलान कर साराणी एवं मोहन माझी डिक्लेयर करिचंती जे राजेंद्र ढोलकियांकर पुओ जे जय ढोलकिया जितिबे एवं जय ढोलकियांकर युद्ध होउची कांग्रेस रो घासीराम माझी सहित बीजेडी रो कांग्रेस रो युद्ध होउची। एटी बीजेडी रो स्थान नहीं, कारण सेयाग्नि चुरिया जे कि नुआपड़ार बासिंदा नुहे, से अटाबारी रो बासिंदा। से अवश्य बीजेडी रो नेत्री एवं एक्स मिनिस्टर बीजेडी, किंतु सी नुआपड़ार प्रथम थर पर आसी लड़ुचंती। किंतु जेतेबेले नवीन पट्टनायक देखुचंती जे स्नेहाग्नि छुरिया पछरे काले पड़ीजिवे, नवीन पट्टनायक एबे आसी पूरा नुआपड़ारे घांटिलाणी। महाभारत चली, महासंग्राम चली, कारण यही खेला युद्ध चलुनी। येडा नुआपड़ा इलेक्शन नुहे, या आपण भाविबे एटा गोटे भुवनेश्वर हो जाइछि, बॉम्बे शहर हो जाइछि। हजार हजार लोक लक्ष लक्ष नुआपड़ारे प्राय 2.5 लाख भोटर अछंती। ताद्र आदिवासी भोट मिनिमम 1.5 लाख आदिवासी भोट अच्छी। तेणु लोक माने कांग्रेस रो भी मध्य एठारे दबदबा अच्छी, कारण घासीराम माझी जे कि जड़े आदिवासी नेता जे कि राजेंद्र ढोलकिया सहित लड़ी 52,000 भोट रखी द्वितीय स्थान रही 2024 इलेक्शन ने। तेणु एथर त्रिमुखी लड़ाई होची। तेणु बीजेपी स्टार प्रचारक भाव में अनुभव महांती को आणिके, अनुभव महांती, सिद्धांत महापात्र, आकाश दास 3 सुपरस्टार, ओडिशार 3 जन सुपरस्टार, बहुत चर्चित नेता, उभय समस्ते योग्य, समस्ते एमपी होती, एमएलए जेबे तो निजे सिद्धांत महापात्र एवं आकाश दास 2 जन जांक एथर एमएलए रे विजय होती। तेणु एवं आपणकर अनुभव महांती ओडिशार नंबर 1 सुपरस्टार, तांकु देखिया पई प्रबल भिड़। तेणु बीजेपी तार रण बल कौशल सबू लगे देछि ए इलेक्शन टा किपरि जितियो बोली। तेणु नवीन पट्टनायक कहीं पछरे पड़े, से मध्य ओडिशार सुपरस्टार बाबूसान महांती के ओ तांको रण क्षेत्र को पठे देछन। स्टार प्रचारक भावे बाबूसान महांती ओलिउड क्वीन वर्षा प्रियदर्शनी आसी एबे नुआपड़ारे भोट भिक्षा करुचंती। बीजेडी पाई भोट भिक्षा करुचंती लोक प्रबल देखिया पाई मानकु कौ सुपरस्टार कौन अतीत में भाव में होता जिते अनुभव महांती केन्द्रापड़ारू लड़ीते सेतबले अनुभव महांती बीजेडी लड़ीते एवं तांको टक्कर देवाई सेतबले आपणकर बाबूसान महांती बीजेपी रू थे। एथर पाई पूरा उल्टा, एबे बीजेपी रू आसुचंती अनुभव महांती बीजेडी रू आसुचंती
ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୋଉ ଭୁଟୁ ଭୂତ ଯେ କି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯେ କି ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୀରେ ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ଏବେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ବାବୁସାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ। ତେଣୁ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଏଇଖିଣା ରୋଚକ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗିବେ ନବୀନ ଏବଂ ନବୀନକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଲୋକମାନେ ନବୀନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। କାରଣ ନବୀନକୁ 2024ରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ମାତ୍ ଦେଇଥିଲା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଚାର ସବୁଆଡ଼େ କରିଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେହ ଖରାପ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ଥରୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିବେନି। ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାମିଲ ଲୋକ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିବ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱରୂପ ବିଜେଡି ଏଥର ହାରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ କାହା କଥାରେ ଚଳନ୍ତି ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାକୀ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ବିଜେଡିର ଆଗାମୀ ଦିନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅରୁଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ସିଏ ଆସି ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବରରେ ବିଜେଡି, 2 ନମ୍ବରରେ ବିଜେପି 1, 2ରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ 3 ନମ୍ବରକୁ ଖସି ଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଏଇଖିଣା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାକେ ନ ବାହାରିଛି ବିଜୟ ଯିଏ ନ ହେଇଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଭିଡ଼ ହବ, ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭୋଟ କିଏ କାହାକୁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ହେଉଛି ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ହେବ ସର୍ବେ ସର୍ବା। ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ରଖିଛୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଲକି ଡ୍ର କରିଛୁ। ସେ ଲକି ଡ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ କାର୍ ରହିଛି ମାରୁତିର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହିଛି ଲକି ଡ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେଇଛି ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଲାଇକ୍ ଦରକାର। 10,000 ଯଦି ଲାଇକ୍ ହେବ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଦେବୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍, ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ। এই 3ଟି ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଲକି ଡ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନୟ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ସେ ଲୋକକୁ ମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ को तांका हाथरे आमे दबु या आमे घोषणा करूचु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक कर दियंतु, शेयर कर दियंतु। जय जगन्नाथ। धन्यवाद ओडिशावासी।